تھوڑا سا संभल के ना बेटा। भाई हिस्सा नहीं दे रहे हमें, एक मजदूर भाई मेरे साथ रहता है, तो ये परेशानी है घर में। दस्तखत आपने किए हैं ना मेरी बच्ची। सर कैसे अब करूँ हाल इसका, आप ही बताएं। मैं क्या करूँ इसके लिए सर पता नहीं, हमारे घर से तो परेशानी नहीं जाती, हर वक्त टेंशन रहती है। हमने पहले मकान रेंट पे दिया हुआ था, वो भी कोई रेंट पे नहीं ले रहा, इतनी हसद लोग करने लगे हैं, घर से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा, ये परेशानी मुसर्रत कह रही हैं आप? जी जी सर, आज 15-20 दिन हो गए मकान रेंट पे नहीं चढ़ रहा। 15 दिन से मकान नहीं चढ़ रहा मुसर्रत, और आप इस पे रो रही हैं? जी सर, मेरा हस्बैंड भी काम इतना नहीं ना करते। नहीं, मैं पता बूढ़ा आदमी हूँ, मैं इतनी तेज समझ ही नहीं सकता बातों को। जी जी। पहला आपने कहा मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे, और 15 दिन से घर किराए पे नहीं चढ़ रहा, ये मसला है आपको लगता है? सर ये मसला ये मेरा है कि मैं उसी से अपना घर का निजाम चलाती हूँ, तो बस ये है कि रिज़्क में बरकत नहीं है, पैसे नहीं है। कैसे बरकत नहीं है, मुझे ये बताओ क्या बरकत नहीं है? सर हर चीज घर से ना जो भी आता है पैसे, हफ्ते बाद 5,000 रुपए आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो खत्म ही नहीं होते, इसमें क्या है? खर्चा नहीं होना? बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। अच्छा मुसर्रत, आपकी कितनी उम्र है ये बताओ? सर मेरी उम्र है 35 साल। मैरिड हैं आप? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह ताला। आप कभी खुश भी होती हैं? सर खुश अल्लाह का शुक्र अदा तो करती हूँ बहुत ज्यादा। कैसे? जितने में अल्लाह रखे। कैसे करती हैं मसल का? अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। नहीं, मैंने तो आज तक मुसर्रत ऐसा शख्स ही नहीं देखा जो हाथ मिलाए, मैं उससे पूछता हूँ कैसे हैं आपको, कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसके बाद रोना शुरू हो जाता है। जी जी। तो वो पहली बात सच्ची होती है कि दूसरी सच्ची होती है? सर ये तो आप बड़े हैं, मेरा तो आपसे बहुत दिल करता था कि मैं आपसे बात करूं, अपना दुख सुनाऊं आपको। मेरी बेटी 15 दिन से अगर मकान किराए पे ना चढ़े तो इसमें दुख कैसे है? सर ये मसला ये है कि मैं जो है उस पे गुजारा करती हूँ ना अपने रेंट पे, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा, चढ़ जाएगा। 15 दिन में नहीं चढ़ा, 20 में चढ़ जाएगा। सर मेरे जो हस्बैंड है ना, वो जब भी कोई काम देखने जाते हैं ना, लकड़ी का काम करते हैं, तो सर वो जब भी जाते हैं ना लोग दिखा लेते हैं, मगर वो काम नहीं करवाते। और हमारा केस भी इतना चल रहा है, भाइयों ने इतना प्रेशर डाला हुआ है हमारे ऊपर, केस हमारे चल रहे हैं। काहे के केस चल रहे हैं मुसर्रत? थोड़ा सा संभल के ना बेटा। भाई हिस्सा नहीं दे रहे हमें, एक मजदूर भाई मेरे साथ रहता है। भाइयों का फड्डा है आपस में, आपके शौहर के भाइयों का? नहीं मेरे भाई हैं, जो हम बहन भाई हैं, हस्बैंड के नहीं, मेरे भाई। आपके भाई आपको हिस्सा नहीं देना चाहते? जी जी बिल्कुल। ये लड़ाई है आपकी? जी जी बिल्कुल सर, इतनी परेशानी है ना। तो बेटा आप कितने भाई हैं जो नहीं देना चाह रहे आपको हिस्सा? सर पहले वो ना बड़ा भाई हमारे साथ ही रहता था। अच्छा। वो उसने सारा कुछ अपने नाम करवा लिया। अपने नाम करवा लिया उसने? जी अपने मेरी माफ कर दे मेरी प्यारी बच्ची, जब उसने अपने नाम कराया होगा तो आपने दस्तखत किए होंगे ना? सर उस वक्त वालिदैन थे। तो बेटा वालिदैन की जिंदगी में अगर हो गया भाई के नाम तो फिर वरासत का तो मसला ही नहीं है, फिर तो वरासत नहीं है। सर वो जो मेरा मजदूर भाई है ना, मेरी बहन, मेरी प्यारी, माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, आराम से चल। अगर माँ बाप की जिंदगी में भाई के नाम हो गया सारा कुछ, तो फिर वरासत तो रही नहीं ना, फिर वरासत कैसे मांग रही हैं आप? जी सर हमें हिस्सा नहीं मिला जो भाई है, फिर हिस्सा रहा ही नहीं ना मेरी बच्ची, फिर वरासत रही नहीं। अगर माँ बाप, वरासत होती है मरने के बाद जो लेफ्ट ओवर होता है, माँ बाप जो जिंदगी में दे जाते हैं वो वरासत नहीं है। सर वो ये है कि जो मेरा मजदूर भाई है ना, उसने लिखा था कि जब तक ये इसकी जिंदगी है ना, ये उसे दुकान पे रहेगा, ये निकालेगा नहीं। वो काम करता था, पेंशन वगैरह लगाता था, मगर उसने उसको निकाल दिया उधर से। तो फिर हमने उसका कहा मजदूर का हिस्सा दे, तो कहते हैं जो इसका मजदूर का हिस्सा है वो भी हमने लेना है। जो दूसरा भाई है हमारा, उसने भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी हमसे साइन करवा लिए हैं। आप मेरी बहन है, आप मेरा भाई हो। तो आपने साइन कर दिए जब, तो फिर खत्म हो गई बात बेटा, फिर क्या, फिर रोना क्यों है? सही सर। मुसर्रत जी जी सर। आपका प्रॉब्लम है क्या बेटा? ये परेशानी है घर में। दस्तखत आपने किए हैं ना मेरी बच्ची? सर कैसे अब करूं हाल इसका, आप ही बताएं।
میں کیا کروں اس کے لیے سر؟ گھر میں تمہیں جو چھینٹے مشورہ آتے دوں ہیں گا وہ تم پانی سے کے۔ ہونا نہیں ہے. میں نہیں میں قاری سے کہوں گا قاری صاحب آپ کو مشورہ دیں گے. میری ہاتھ جوڑ کے تمہیں صرف ایک درخواست ہے، ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے ایک درخواست ہے تم سے، خدا کے واسطے اپنے لہجے کو شکر گزار کرو. اتنی لٹ گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، دستخط ہم نے کیے، بھائی لے گیا، باپ نے اپنی زندگی میں دے دیا. کوئی اچھی بات کرنی ہے، کوئی تمہارے منہ سے کوئی نیک جملہ نکل سکتا ہے؟ دستخط تم نے کیے ہیں، باپ نے دیا ہے اس کو، اب تمہارا اس پہ پھڈا کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں جو تم سے کہہ رہا ہوں، جتنا آپ ناشکرا پن اپنے جملوں میں کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے نا، روٹی کھا رہے ہیں نا، ایک پراپرٹی ہے نا جس کو آپ نے کرائے پہ چڑھانا ہے نا، وہ کرایہ ملے گا نا، 5,000 روپے ہفتے کا آ رہا ہے نا. شکر گزاری کیوں نہیں کرتی میری بچی؟ لیکن اچھی زبان بولو. لیکن قاری صاحب وقفے پہ جانا ہے، واپس آ کے آپ نے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے کہ اچھی بات کرنے میں کوئی حرج ہے؟ تکلیف بھی ہو تو مطلب بات تو اچھی کرنی چاہیے. اور یہ وراثت والا سلسلہ، اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈال دی ہے کہ وراثت کا کیا سلسلہ ہوگا. وقفہ لیں گے، واپس آتے ہیں. کیا تھا آپ نے ہمارے کالر کو جواب دینا ہے اور وظیفہ بھی دینا ہے کہ اللہ ان کا گھر جلدی سے کرائے پہ چڑھا دے اور ان کے مزاج کو بھی نرم کر دے. دیکھیں وظیفے تو اس کے لیے جو وظیفہ ہے نا وہ تقریباً سب کے لیے وظیفہ ہے. جی. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. سبحان اللہ. یہ 3 لفظ ہیں اور شاہ صاحب پوری زندگی کو بند کر دیا اسے. یا اللہ تو اپنے خصوصی ذکر پہ میری خصوصی مدد فرما اور اپنے خصوصی شکر پہ میری خصوصی مدد فرما، آمین. اور اپنے خصوصی صاف ستھری جو سنت کے مطابق عبادت ہے اس پہ اس پہ میری مدد کیا فرما. خوبصورت بات. دیکھیں میری راہ چلتی مجھے درود کوئی نہ دے جائے، راہ جاتا کوئی عقیدہ نہ دے جائے، راہ جاتی عبادت سعادت نہ بنا دے. تو یہ دعا کرتی رہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے. اور ایک جو ہے نا وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ جو وراثت والا نا شاہ صاحب، ایک بات ہے کہ وراثت میں جو وراثت کے بنیادی ارکان ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وارث وراثت اس وقت تقسیم کرے گا کہ جب اس کی موت ہو، موت کے بغیر نہیں. ہاں اس کے بھائی نے اگر لیا ہے نا تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ سے ڈر کے اور اخلاقی ضابطوں کو، وہ بابا نے بھی غلط کیا. اگر باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی وراثت وہ واپس کر کے اسی اصولوں پہ تقسیم کرے جو شرعی اصول ہے. ابھی یہ جو خاتون ہے ان کا گھر بھی چڑھ جائے گا، گھر بھی. یہ دعا پڑھے لیکن زبان پہ کہتے ہیں کہ موجود نعمت پہ شکر کریں گے تو اللہ غیر موجود کو بھی موجود بنا دے گا. کیا خوبصورت بات کی ہے.